নমস্কার। আমাদের এই সন্ধ্যাতে আমাদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় কাঞ্চন স্যার। তিনি ছাত্রদের দিকে একাধিকভাবে মনোনিবেশ করেন এবং তার ছাত্রর প্রতি স্নেহ সেটা তার অনেক লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তো আমাদের মধ্যে যেহেতু একজন শিক্ষক উপস্থিত রয়েছে, তো আমি তাকে এবং স্যার আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি মাননীয় ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে মাল্যদান করে আমাদেরকে পালিত করুন। Welcome to all of you. Welcome to all our respected seniors, beloved, our classmates and our respected juniors. So we are here together because of this auspicious day. Whenever we heard about teacher, the word teacher, there is a picture that is a teacher is very strict, is too disciplined, and is always fond of about our success. But behind this strictness, there is their soft corner. What kind of soft corner it is? Whenever we grow up, when we started growing up, there is a many kind of phase that we went through. So in this time, our teachers are the only gap, they are able to fulfill all those gaps. So we have this respect to them, and everyone is so much determined to their teachers, because no one can say that I don't have any teachers. We all have teachers. Teacher, anyone can be teacher. So on this program, I would like to call our friend to come and sing a song on behalf of this auspicious day.
কেন পাই না, মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि তুমিও বলবে বাই কার্তিক ঘোষ। ভালো মেয়ে ঠিক কাকে বলে জানো? ভালো ছেলে মানে কি? তুমিও বলবে সহজ প্রশ্ন, মাপকাঠি একটি। যে মেয়ে পেয়েছে অঙ্কে 100, যে ছেলে ভূগোলে সেরা, তারাই তো ভালো। সবাই বলছে হীরের টুকরো এরা। কাগজে ওদের ছবি ছাপা হয়, টিভিতে দেখায় মুখ। ওদের জন্য আমারও তো ভাই আনন্দে ঘরে ঘুম। তবু কেন জানো তোমাকে বলছি, দেখে শুনে পাই ভয়। শুধু এত এত নম্বর পেলেই কি ভালো ছেলে মেয়ে হয়? আচ্ছা ধরো না, যে মেয়ে পেয়েছে অঙ্কে অনেক কম, তার গান শুনে মুগ্ধ সবাই, হাততালি হরদম। ওই যে ছেলেটা পাশ করে গেছে এবারেও টেনে টুনে, বলতে কি ভাই আমরা অবাক ওর আবৃত্তি শুরু। নাটকেও তার নেশা আছে খুব, পরের বিপদে ছুটে। পাড়ার তিন্নি বাংলায় নাকি 30 পেয়েছে মোটে। কিন্তু মেয়েটা খেলাধুলোতে 10খানা গায়ে নামে। সত্যি বলো তো, তুমিও বলবে ওরা নয় কেউ দামি? চাই যে অনেক ইঞ্জিনিয়ার, চাই আরো ডাক্তার, পাশাপাশি চাই শিল্পী, খেলুড়ে, সিস্টার। কম নম্বর পাওয়া ছেলেটাই কারিগর বলে আজ দেশটা গড়তে তার হাতেও দেখো কত দরকারি কাজ। পরের দুঃখে কাতর যে মেয়ে মুক্তি করেছে কালো, কম নম্বর পেয়েছে বলে কি বলবে না ওকে ভালো? অভাবের টানে কলেজে পড়েনি, ছোট দরমার বাড়ি, তবুও ছেলেটা বাবা মাকে দেখে, ভাড়াতে চালায় গাড়ি। তাই বলছি কি শুধু নম্বরেই হয় নাকি মাপকাঠি? ভালো ছেলে মেয়ে বলতে কি ভাই, মানুষ চাইছি খাঁটি। ভালো আছি ভালো
ঢেকে রাখি যেমন কুসুম পাপড়িরা ডালে ফসলের ফুল, তেমনি তোমার নিবিড় চলা, তেমনি তোমার নিবিড় চলা মরমের মূল পথ ধরে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। রাখি যেমন ছিল খোলসের আবরণে মুখ তোর সুখ, রাখি যেমন ছিল খোলসের আবরণে মুখ তোর সুখ, তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া, তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া ভিতরে নীল বন্দরে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। Kata is one kind of shadow fight. Okay, so we can see mix of punches, kicks, blocks, and movements, and we can feel speed, rhythm, power, and balance. I would like to perform Kata Kurumpa. Hello everyone. We are here today for the celebration of Teachers Day, and I am so glad to get a chance of sharing my words about this celebration. As we are here for the celebration of Teachers Day, so we should know why and for who we are celebrating. We all know that we, the students, are the backbone of our society and our education. But who are the craftsmen behind it? They are the teachers. Teachers not only gives us education but also teaches us how to achieve a good character and to be a good human being. So today at first, dedicating our respect to the great personality Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, whose birthday is celebrated as
Teachers' Day, I would like to say some words about him. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was one of the greatest philosophers of modern times. Born in Tiruttani, which is now Tamil Nadu, in 5th September 1888. AUX mode. Born in an Orthodox Brahmin family, so it was very easy for him to get a broad knowledge about epics and Puranas in an early age. After his education in school, where he was always a brilliant student, he did his intermediate in Hurries College in Vellore, and later he did his degree in Christian College. While studying in Christian College, he came under the influence of the Bible, and he analyzes the Bible and both of the Hindu and Christian religions, and was concluded that the truth is same in every religion. After securing his master's degree in philosophy, he was appointed as a professor of philosophy in Presidency College, Madras, which is now in Chennai. He was a skilled person in critical analysis, explaining the philosophical truths. He was so affectionate natured man for the students, and very poor students get help from him. In his teacher life, the students liked his lectures so much that they sometimes bunk other classes and get into his classes. So great teacher and great analysis he was. In 1908, he wrote a paper about the moral principles of Vedanta. He was an ideal teacher, and he often used to say teaching gave him satisfaction and peace of mind. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan joined several colleges as professor, lecturer, government training college in Rajahmundry and Maharaja College at Mysore, etc. He also went England as a visiting professor of philosophy to many Western colleges or universities, including Oxford, which is a very famous university. He served as vice chancellor of many universities, notably the Calcutta University, Andhra University, and Benares Hindu University. In Benares, he came under the influence of Mahatma Gandhi. After independence, it is the time of independence, and after independence, he was the ambassador of India in Moscow, which is in Russia, and he was the first one to be received in person by the great leader Stalin. He served as Vice President of India and later succeeded Dr. Rajendra Prasad as President of India.
He was also a great author. Some famous books are The Hindu View of Life, Search of Truth, or Shakti Ki Khoj, Mahatma Gandhi, and the Bhagavad Gita. In 1967, Dr. Radhakrishnan relinquished the office of president, and 1975, in the month of April, he passed away. It was a very unfortunate thing for our whole country, and his birthday, 5th September, which means today, is celebrated all over the country as Teachers' Day, and we tribute the honor and the respect to him and the whole teacher and the all of the teachers. Thank you. তোমারো অসীমে প্রাণ মনোলয়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তোমারও অসীমে প্রাণ মনোলয়ে যত দূরে আমি ধাই, মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ, তোমা হতে যাবে হয়ে বিমুখ, আপনার বাণী চাই। তোমার অসীমে প্রাণ মনোলয়ে যত দূরে আমি ধাই, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি নিশিদিন কাদিতা। অন্তর গ্লানি সংসার ভার, পলক ফেরিতে কোথায় কাকার, জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই, তোমার অসীমে প্রাণ মনোলয়ে যত দূরে আমি ধাই। बहु मनोरथी साजू अभिसारे पहलू सुनील बेस, काजर नयने सलाज बयाने कुसुमे सजानु केस, सखी हम मोहन अभिसारे जान, बोलो हम एतक सुख कहाँ पाऊं। যমুনার পার গহন আধার ঘন নেই পবন মাঝে, পিয়া সে থামোর বেদনা কাতর মোহে লাগি बैठे আছে।
सखी चिरा भागिनी हम बैठे काकिनी पोहानु रजनी तबु नाइलो श्याम सखी चिरा भागिनी हम कृष्ण कजल पिघल सजल नयन निरधारे ये कठिन पथ वृथ मनोरथ विफल अभिसारे सखी हम कबहु ना अभिसारे जाऊं दुखला ये तक सहन नहीं पाऊं ইচ্ছামতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যখন যেমন মনে করি তাই হতে পারে যদি, আমি তবে এক্ষুনি হই ইচ্ছামতি নদী। রইবে আমার দক্ষিণ ধারে সূর্য ওঠার পার, বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যা বেলায় নামবে অন্ধকার। আমি বলবো মনের কথা দুই পারেরই সাথে, আধেক কথা দিনের বেলায় আধেক কথা রাতে। যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গায়ের ঘাটে, ঠিক তখনই গান গেয়ে যায় দূরের মাঠে মাঠে। গায়ের মানুষ চিনি যারা নাইতে আসে জলে, গরু মহিষ নিয়ে যারা সাঁতরে ওপার চলে। দূরের মানুষ যারা তাদের নতুনতর বেশ, নাম জানি গ্রাম জানি অদ্ভুতের এক শেষ। জলের উপর ঝলমল টুকরো আলোর রাশি, ঢেবে ঢেবে পড়ির নাচল, হাততালি আর হাসি। নিচের তলায় তলিয়ে যেথায় গেছে ঘাটের ধার, সেইখানেতে কারা সবাই রয়েছে চুপচাপ। কোণে কোণে আপন মনে করছে তারা কি কে, আমারই ভয় করবে কেন তাকাতে সেই দিকে। গায়ের লোকে চিনবে আমার কেবল একটুখানি, বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে আমি সে কি জানি। এক ধারেতে মাটি ঘাটে সবুজ বরণ শুধু, আর এক ধারে বালুর চরে রৌদ্র করে ধুধু। দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্রিরে থমথম, ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে করবে গা ঝলঝল। शांगन गगनी घोर घन घटा निशीत यामी रे। शांगन गगनी घोर घन घटा कुंज पथे सखी कैसे जाऊं, कुंज पथे सखी कैसे जाब अब ना कामिनी रे। शांगन गगनी घोर घन घटा उन्मद पवने यमुना तर जित घन घन गरिजित में दमकत विद्युत पथ तरुलुण्ठित थर हर कंपित देह घन घन रिंझिम 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 घन घन रिंझिम 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 बरखत नीरद पूंज ताल पियाले ताल तमाले निबिड़ तिमिरमय कुंज कहरे सजनी ये दुर्योगे कहरे सजनी ये दुर्योगे कुंज निर्दय का
सकरुण राधा मोती महारे वेश बना दे, शीथे लगा दे वाले, उड़ही बिलुंठित लोलच कुरम बाध चंपक माले, गहने रयन में न जाओ बाला, गहने रयन में न जाओ बाला, नौल किशोर कपाश, गरजे घन घन बहुडर बाम, गरजे घन घन बहुडर बाम, कही भानु तब दास, चांगन गगने घोर घन घटा, निशीत आबिनी रे, चांगन गगने घोर घन घटा। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া, ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই গো যারা,
ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয় আছে দাঁড়ায়, শুষ্ক হৃদয় আছে দাঁড়ায়, ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন অপসারী, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। কেন এই হিংসা দেশ, কেন এই ছদ্মবেশ, কেন এই মানয় অভিমান, বিতরু বিতরু প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, বিতরু বিতরু প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया, ओरे पिया, मेरे मेरे गा गा मा 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 पा 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 मा गा रे सा सा रे रे सा गा गा रे मा मा गा पा पा मा गा रा मा मेरे गा रा मा पा रा मा रा रे रा रे रा रा वाना वाना ताना वाना गुम
बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी दुआएं नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना, हो रुखी रे वो रुखी रे, कांटू रे काटे कटे ना, तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना, हो मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, मैं तो रंगी हरे हरे के रंग लाज से गुलाबी गाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। साड़ी उड़ा मरमर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाए, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, concentrated days to
morning. Thank you everyone for coming. First of all, I want to say that this occasion which we are celebrating is just a sudden plan. Like we have not prepared before. Suddenly we just thought that yes, we should arrange a program and we should call our guests and we should enjoy. Then we just call each other and manage just this thing within a week or within a month, I should say. Then we just prepared to entertain us and entertain you also. Then one by one, I call each and everyone on behalf of the whole Spark School. And thank you, my seniors, for coming, for accepting my invitation. And thank you the whole students of Spark who are here to encourage us. And thank you, sir. Can you please thank you, sir, for giving us the opportunity to present in front of everyone. Yes, you are the sparkle of our Spark, and we are here just because of you. And really, there is nothing to say about your how much inspired we are because of you. So thank you for everything. Many more things to say, but nothing to explain. You can understand. Thank you. Many things I have to say, but we can't explain even. If you ask me personally, what is the contribution of this Spark, I can't say and I can't explain it by words. Many things I came to know when I joined here, and many lovely seniors I have, many lovely brothers I have. This institute gave me plenty of relations. So now I would like to call the reason of our integration. I would like to call the person who is standing behind of our success. I would like to call the person who is burning the inner fire in between us. So please welcome the charming, the melodious, and the person who is the flame, Ujjwal sir. I appreciate your comment. Okay. I don't know whether I am the deserving candidate or not, but you are the deserving student of my institute. I believe. You know, memory always stick to the past, even mine. So my mind always stuck to Shahib, Indro. These two names I kept on, murmuring and recalling wherever I was. Whatever I have problem I keep on recalling them. And once again, you have made the new team. On 15 August, I got my new team again. I was announcing new team. So the new team again proved that it's lovely experience. Synchronization is required. That is later on, but I'm really happy. I'm touched, not thrilled so much because thrilling should be much more beyond it. I'm very happy by your performance. Some of the performances were really great. I couldn't see because I was one of the part of being organizer, I should say. But I'm much more happy seeing my older students. I don't get even a minute to call. That's my negativity. But till I love all of you. I should pray to God that I should be given that blessing of love and the power to spread my feelings towards your performance. Without your success, my name is zero. My existence is within you. So I always tried my best, and I'll definitely try my best to keep this energy in me so that I can energize you, I can help you towards your success. I want to be at least a part of your success story. That I want, whoever may be. So that promises I keep on giving me each and every day, recalling me that yes, I should. And Teachers' Day is something different theoretically, but the way you are celebrating is definitely practically is different. So I appreciate that feelings. But it is not my enjoyment, I would say. It's enjoyment of your unity, your effort. I did never see some of my students there performing on stage, or they know this art, they are performing. So these are all the best gift of mine. And I really appreciate all of your attendance today. I'm happy, but happiness will not end here.
And hats off to all of you, because a teacher is not a teacher until cannot learn from their students. I learned from all of you. So you are the best teacher in my life, who teaches me how to go forward by taking care of an individual. It is not I care, it is that you care. That's why I care. So thank you, Kamala, and your entire team, Vivek. Both the person, Vivek and Kamala, kept the ball rolling with other team members. So I'm very happy. Thanks, all of you kept on organizing. Okay, to name a few, all of you, I should say. I was taking this leader's name. Okay, all are an individual leader. So once again, thanks to all of the members whoever is present here. Thank you. That's all.